bon an hakili la kan di la o ye kuma bannen mais kan di don yɛrɛ an hakiliw nana yiran parce que an y'a ye u ka bɔlɔlɔ kan u ka porte parole dɔ ko ko olu sigilen bɛ n'a ye ko tɔgɔtiɲɛ bɛna s'u ma Wagner mɔgɔw fɛ n t'a dɔn Wagner wa Wagoner wa an m'a dɔn mun an t'o dɔn an tɛ Wagner dɔn donc ko olu bɛna tɔgɔtiɲɛ s'u ma ko mun ma kɛ ne y'o boloda ka ban ça veut dire que e bɛ ko dɔ kalama la donc kalo tile 19 ye u ye kan di faamaw ma donc o b'a sɔrɔ an ka unité an ka kɛlɛkɛ bolofara dɔw de tun bɛ yen comme kan ka bon mission mun tun bɛ na kɛ a mission ka bon donc an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ko fo ka mɔgɔ wɛrɛ fara u kan pour que k'u caya u bɛ se ka taama yɔrɔ mun na parce que c'est un peu la zone des 3 frontières donc il faut que jama ka kɛ yen pour que u ka se k'u ka mission taabolo ɲuman kan donc o de y'a to le 20 kile dila faamaw ma le 19 plutôt et le 20 an ka sɔrɔdasi wɛrɛw nana ka fara minnu tun bɛ yen donc o 20 na u nana donc depuis sufɛ u ye mugujugukan mɛn tout autour de o b'a sɔrɔ su tun don sɔgɔmada joona fɛ a bɛ comme 6h 6h30 u commencera ka obiw fili ka na kan kɔnɔ tubabuw bɛ yen a bɛ san 3 san 4 bɔ obi ma jigin faamaw de bɛ na sisan obiw bɛ commencer ka na jigin donc o kɛlen comme an ka sɔrɔdasi taabolow la n'u ye mugujugu fili ten an fana bɛ bɔ an b'a lajɛ par exemple n'a bɛ fili ka na hali a bin yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ a bɔla yɔrɔ min na ka na i bɛ se k'a dɔn mugu in bɔla sira mun par exemple n'i ye gabakurun fili sisan a kana bin cɛncɛn kan yɔrɔ a kɔni a bɔla yɔrɔ mun fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ cɛncɛn sɔgɔ cogo min na i b'a jira k'a fɔ ko a bɔla kɔrɔ fɛ ou bien a bɔla tilebin fɛ ou bien a bɔla kaɲaka fɛ donc à partir de ça an ka force dɔw bɔla ka taa lajɛ est-ce que n'u bɛ se k'u tigiw gɛn k'u minɛ ou bien u bɛ taa lajɛ mun bɛ yen u bɔlaw de hukumu na k'u bɛ taa o yɔrɔ ninnu ɲini k'o ye donc mugujugu wɛrɛ nana fili u kan o de nana bin an ka camion dɔ kan a b'a fɔ a ma camion d'allègement c'est à dire que camion minnu bɛ an ka minɛnw ta donc mugujugu in nana bin o kan fo k'o camion yɛrɛ tiɲɛ donc a ye an bila hakili jagabɔ la ni tir ninnu précision b'u la an ye san joli kɛ yan terroristes bɛ tir debout kɛ u bɛ roquettes fili mais a tɛ ni précision ɲɔgɔn sɔrɔ mais comment se fait-il que ni mugujugu bɛ fili o bɛ na bin fo an ka mobili kan tan a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la quoi donc u tor'o de la malgré que u kɛla u continuer la k'u bɛ taa mugujugu in bɔla yɔrɔ mun yɛrɛ la donc u taara se yɔrɔ dɔ de la u ye kasaba mɛn kasa in yɛrɛ a kɛla a ye mɔgɔw tɔɔrɔ quoi donc u y'a ɲini ka kasa in bɛ ka bɔ fan jumɛn donc u taara sɔrɔ mɔgɔ dɔw de su donnen bɛ u filifililen bɛ ɲɔgɔn kan c'est à dire que a bɛ komi u ye u sutura teliya la quoi donc alors que kɔrɔn bɛ cogo min na bi bi in na an yɛrɛ bɛ kalo min na fiɲɛbaw de bɛ ci ye donc n'i ye fɛn don hali dugu jukɔrɔ n'a ma taa fo duguba kɔrɔ komi mɔgɔw bɛ cɛncɛn bɛ taama de donc cɛncɛn mun tun kɛlen ka fiɲɛ de ye cɛncɛn ninnu ta ka bɔ yen bon n'i y'a jateminɛ faamaw nana le 19 u ma bɔ yɔrɔ n'i kɔni nana i b'a essayer k'i sigi fɔlɔ de yɔrɔ la i b'i ka minɛnw jigin i b'i labɛn donc le 19 o ma se ka bɔ le 20 mɔgɔ wɛrɛ nana fara u kan donc u fana u tun bɛ o labɛn na k'u sigida ladilan n'o dugusajɛ yɔrɔ bɛ taa ye k'a fɔ ko mɔgɔw salen bɛ k'olu su donnen bɛ yen est-ce que olu ka nali temps kɔnɔ ani su ninnu yeli temps kɔnɔ o su bɛ se ka toli cogo di tan donc hakili jagabɔ kan ka k'a la k'a fɔ nin baara mun bolo dalen filɛ n t'a dɔn k'a fɔ a kɛla yɔrɔ min na c'était à 3 km 5 comme ça a tɛ 4 km bɔ 3 km ani dɔɔnin o 3 km ni dɔɔnin kɔnɔ ne t'a dɔn faamaw ou bien u bɛ k'a fɔ ko Wagner mun nana ko ka opération kɛ olu bɛ se ka na opération kɛ o périmètre kɔnɔ cogo di ko ka n'o su don yen fo o su ka toli tan nin ye dabaliko ye dɛ
o bɛ se ka kɛ cogo di an kɔni fɛ su ninnu u fagala depuis sɔnni faamaw ka na gosi donc n'o dun kɛla su ninnu su ninnu tiɲɛnen bɛ cogo min na o tɛ se ka kɛ 24 heures 48 kɛ tile kelen tile fila kɔnɔ c'est k'a kɛla a mɛnna et surtout mɔgɔ mun bɛ kɔrɔnfɛla dɔn k'a fɔ tile bɛ yen cogo min na hali ni sala sisan i bɛ taa sɔrɔ kɔɔri généralement a bɛ ja de a bɛ ja donc ka na k'o kɛ tan heure fasiya dɔw la a bɛ ja donc n'a kɛla cogo dɔ la nin tɛ se ka sɔrɔ tan o tɛ se ka kɛ donc ça veut dire que a kɛla bien avant o ye kelen ye filanan tubabu aw ko aw nana aw ye yɔrɔ di mɔgɔ ma e y'a d'a ma e ma taa sira fɛ e t'a la mais sanfɛla e bɛ yen e bɛ ka ko bɛɛ jateminɛ mun bɛ ka kɛ taa ko b'e kɔnɔ wa donc aw yɛrɛ ka hakili jagabɔ k'o la an kɔni t'a dɔn u bɛ mun ɲini n'a ye hali bi et au delà de u ye image minnu bɔ an ye minnu jira u la ta u y'olu bɔ bɔlɔlɔw kan k'a fɔ ko an teri rusilakaw yɛrɛ tɛ ko Wagner de y'a kɛ anw tɛ Wagner dɔn an ma Wagner wele ka na an ka jamana kan parce que temps tɛ yen ni k'i ka nin mɔgɔ bɛɛ bila ka taa jama man ca donc a tɛ dɔ bɔ jamana donc a ye minɛ di a ye na fɛnɛ a ka n'anw dɛmɛ o bɛ se ka former sur place cogo min na c'est pourquoi a b'o reçu ye par exemple même hélicoptère il y a des ingénieurs qui sont là des techniciens des pilotes instructeurs donc kalan mun dɔɔninkɛlaw kunna ye u nalen b'o tɔ de continuer la même chose pour l'armée de terre la même chose pour l'artillerie donc u bɛ k'o de bayɛlɛma tan ka n'a fɔ ko Wagner b'an bara donc anw tɛ Wagner dɔn.